Okay, listen everyone. So, we'll have a short discussion sa introduction sa atong chapter 7. So, in previous topics sa chapter 6, we discussed the code of conduct and ethical standards for public officials and employees, those who are appointive, elective, including police and military. So, in chapter 7, we will be focused more on code of professional conduct for PNP Code of Conduct, rather known as the Code of Professional Conduct for police officers, no? So muna nga to ang topic sa chapter 7, no? So focus na ta sa PNP alone, no? So we all know that the primary law enforcement agency in the Philippines is the PNP. So in chapter 7 we have some definition of terms, no? First we have the non-feasance. Non-feasance or neglect of duty. Nagbasa mo no? Nagbasa? So neglect of duty. So naay non-feasance, we have also misfeasance. Misfeasance is the irregularities in the performance of duty. Na apoy malfeasance, misconduct or malfeasance. So sa may kalahian, no, we will distinguish non-feasance, misfeasance, and malfeasance, no? I believe nagbasa man mo, nanan mo idea. So, we'll give example, no? First, sa non-feasance, no? Nasa term nga neglect of duty. So, as a police officer, no? Ni-report ka sa imong duty tapos wala kay nahimo. Neglect of duty. Okay, I will give you an example. Kay bawo man ta, no, nga police officer will render 12 hours, no, nga duty. 24 hours tapos i-divide into 8 hours, no. I-divide into 8 hours ang 24 hours, so na ay tulo ka shifting. Especially sa operation, tulo gina ka shifting, no. Na ay 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. So nga na rotation. Especially ngadto sa mga desk officer or katong mga tig-receive og tawag, no, when there are emergencies, no, need response. So assuming that 5 years from now, no, you are now a police officer and you are assigned to receive a call, no, when there is an emergencies. So kung ikaw na-assign ka sa gabi, no, assuming ikaw na-assign ka sa gabi, tapos at around 1 o'clock in the morning, there's a call asking for response because there's a robbery incident within the area, no, of responsibility sa mga station wherein dito ka na-assign. So, let's say, nakatulog ka, no? Nakaidlip ka, tapos wala nimo natubag ang tawag, no? So, pagkabuntagan ha, to verify, na inangutanan anong walay naka-response sa yung station. Lain man nga station may naka-respond, nga mas dool maunta mo, ug kamo maunta ang dunay jurisdiction on that particular area. So, nganong nahitabo man to nga way naka-responde? It because of the negligence on the part of the police officer nga na-assign dito. So walay nabuhat nga supposedly dapat alert ang nga ikaw nga gibutang diha, no? That is called non-feasance, no? So another misfeasance. So sa may kalahian sa non-feasance ug non-feasance. Ang non-feasance wala nimo nabuhat imong duty. Ang misfeasance na kay nabuhat pero dunay sayop o dunay mali sa imong nabuhat. Or there's a wrong the procedure, no? So, another example. Before that, we will have a short recap or review on the warrant of arrest. Kay bawta nga ang validity sa warrant of arrest is 10 days, no? From the date of receipt from the police officer, no? Likadaot sa police, sa pang-count ang 10 days. If wala nimo na serve within 10 days, so may buhaton sa police officer,
mubalik siya sa judge nga nag-issue nga para tagaan siya another nga warrant. So, ibaw na taana, no? That's our basic knowledge, no? So, assuming you are a police officer, you are directed by a judge to serve the warrant of arrest, no? So, take note, the warrant of arrest can be served any time of the day or night. So, pwede serve ang warrant of arrest. Assuming di pa serve ka og warrant. No? So, on that particular area, siyempre sa warrant, nakadescribe man na dito. Asa ang place, kinsa ang tao, no? Nakadescribe na ito sa lugar, no? Assuming nga, deserve ninyo ang warrant. Pag abot nyo sa balay, siyempre, as a polite officer, ang imong approach dito, tinarong, no? Manag ka, ayo, may buntag, ma'am, sir. Si Pandeni, Police Master Sergeant Hubak. Nami warrant of arrest, sir, para ni example ra ni Owayan ha. Owayan. Na ba siya diha? Pwede ba ato la siyang pa-surrender? Karon kay polite pasad ni guys Owayan. Sir, Already, sir. sa ibaton imong gihandcuff tapos ikarga mo sa patrol, gidala sa police station, gisod sa lock-up cell. There's wrong between the process, the procedure, na wala. Saman. Yes, pagingon nimo, uy, nakalimot bali ko inform sa Miranda rights, no? So nabuhat nimo imong task, imo siyang na-serve imong warrant, nakuha nimo ang subject, nadala nimo sa police station, pero wala nimo na-inform sa Miranda rights. That's one of the example of misfeasance. Bisan pag daghan kang mga ebidensya nga makuha during the investigation, pero without informing his or her rights, all of those evidences gathered or information invalid, null and void, inadmissible in evidence. So, misfeasance. So, dapat di gyud nimo kalimtan, no, ang pag-inform sa Miranda rights. Kung dili siya kasabot og in English, siyempre imong Bisayo, no, usa siya language nga familiar niya, makasabot siya. So, yung example sa misfeasance. Another example, arita sa malfeasance. Among sa tulo, ang malfeasance mo'y bugat. In the first place, ang malfeasance, sayop na gid siya daan. No? Kay baw na ka nga sayop. Okay. Another example, arita sa search warrant. Kay baw na sadta nga ang validity sa search warrant is 10 days. From the date of issuance. No? The moment issue sa judge ang search warrant, effectively mo count na ang 10 days. Like for example, kung i-issue sa judge ang search warrant November 20, siyempre taman ra siya sa November 30, 31, December 1, expire na siya. So assuming nadawat nimo ang search warrant November 25. No? So you have pila na ka days? 5 days na lang ang i-serve. So, ang subject sa search warrant is to seize the sample na niya, the methamphetamine hydrochloride, no? Known as shabu. So, imong i-seize ang 2 ka kilo nga shabu nga mo i-subject sa search warrant. In particular, nga area, lugar, balay, na i-sketch dito, mga ni lugar. So, no? Inyong i-serve. Pag-abot nyo sa balay, ano mo, ayo, ma'am, sir, nami search warrant. Pwede ba may makasulod sa inyong balay? Paila ka nga, polis ka, ikaw si Juan. Iabli ang tagiya. Yes, sir. You're welcome. Pwede mo sulod. Pag sulod ninyo dito, inyong gi-search. Pag search ninyo, bisag usahan, wala dyan may nakitaan. No? Kunya, dahil sa kakauban ninyo, inyong nagdala na daan o 2 ka kilo. Isuksok sa ilawom sa banig sa unlan.
Gibidyohan, di ara day. Na-confiscate. 2 ka kilo. No? Usay tawag ato? Plantation? Planting of evidence. Sayop dili. Sayop. That is strictly prohibited. No? And those evidences will be considered as in a court if prove nga kato siya gi-plant sa usa ka pulis, mahimo siyang bunga fruit of the poisonous tree or become null and void. So nga naman, sayop na daan. Malfeasance. No? So, kung ma-prove nga nagplant o evidence ang usa ka pulis, dismiss plus kaso ang may tabo niyo. So mga na, nga may bawa naman ka nga sayop na misconduct, ayaw na buhata, no? As police officer. Kaya ang uban magod manigoro, di ba? Manigoro nga mas successful ilang operation. Pero that is unethical, di ba? As police officers. Next, we have oppression. Kining oppression, mas grabe kining oppression. Mas labaw pa ni sa malfeasance. Ang oppression kay bauta nga this an act of cruelty, no? Abuse of power and authority, no? Nayuban nga bisan ni surrender na ilang no? I-torture, no? That is oppression. Tungod kay naglagot kay dugay madakpi, no? Di pulatag mayo. That is oppression, cruelty. So, next, understandable naman kayo, we have incompetency. Incompetency meaning lack of knowledge, lack of skills, lack of physical fitness. Example, bisan of duty ka, but there are crimes happen, you are called to respond, to help, to respond the incident. Nice nurture. Kunya pag nakadagan lakag na po kalakag gihangat na dayon ka, no? Kay lack of physical fitness, wala kay jogging o kay hangin, no? Pag gawas nimo training, grabe ka na abs nimo. After 10 years, wala. Tambok na kay ka. So dapat man lang i-maintain ang physical fitness. Or else lack of skills, no? Dili ka kamo mo operate sa Excel, sa Word, no? PowerPoint. Lack of knowledge, di ka kamamuga mag-report. Bisan pag-blatter, based on 5 Ws and 1 H, 3 Ws ragi imong mahimo. Wa gyud tong 2 ka W isa ka H, incompetency. So daghan tang mahimo example ang incompetency, no? So next is disloyalty to the government. Ang disloyalty to the government, meaning member sa gobyerno, ning hawa ka, gi-renounce nimo ang mga membership, mga rights, tapos nibalhin ka sa lain na grupo. No, kung naka sa pulis, ibalhin na ka sa bago nga pulis-pulis. Na mga opisina to sa mga kahuyan. No? No? I-join ka dito, kamas taas ka ranggo. Bawa na kang kasabot sa imong organization. Disloyalty na kay kaso na rebellion. No? And lastly, violation of law. Kay bawa na ta all nga paglapas sa ato ang Revised Penal Code, special laws, ordinances, mga executive orders, resolutions, presidential decrees, batasang pambansa, no? That is violation of law. No? So, we have so many topics pa nga itong i-discuss. Ato na pag-executan next meeting. So, na diha, please read in advance. Include the police officer's creed, PNP basic issues, police customs and traditions, social decorum, no? Nadia. So, basahan yung appeal up to, I think, page 191 siguro na. So, basahan ninyo mga definition diha. Diha mga definition of terms. Appeal na sa atong final exam. Okay? So, that's the end of our discussion.
And I would like to remind everyone that on first week of December, I will require you to submit your notebook sa ato ang subject karon that will serve as your project. So, yes, chapter 1 to 7, summarize niyo nga notes sa chapter 1 to 7 muna na ako project. Since di mata maka-require ninyo, so kana na lang ato project. Dili necessary nga bag-o nga notebook, pwede ra gidaan basta lang naisuwat. Summarize. I-transfer kung nasa yulpad kay gubot kay yulpad. Any size sa notebook, pwede ko any color, any size as long ay na notes. Ano mo lang notebook? Bangita mo notebook. I no need to buy a new one. Okay ra, basta kay na dito. I don't think if nawe maglibro. If you want, pwede mo maglibro. So, basta kay nalay summarize no, dili ngon nga kopyahan niyo tanan. Kay mora na ako ang taas sa inyo ha. Kay appeal man gud sa grading system ang project. Unsa may akong ibutan kung wala may project? Di man po pwede pasubmiton pag drawing mo, i-submit drawing ako ninyo man yung project. Di na pwede. So, di na pwede. So, kana na lang pinaka-simple na gina. At least na pud mo effort. Okay. Any reaction? Question? Tanan. Sayo na sa ato nayo pa. Balik. So, we have I think 3 weeks more to meet no in this classroom after Anna. Merry Christmas. Okay? That's all and dismiss. John! D. Up! Sir, we gave thanks for your time and effort, sir. Kaya D. Go! Give our big clap to Sir Jacob.